सम्मान्य व्यक्ति भाई और भौणी मैंने एवं कुनी कुनी छोट छोट पिला समस्ते मांकर ना नौचंती किंतु समस्ते मांकर ना नौचंती किंतु मु सेति की योग्य नुहे जे मु मांकर ना नहीं पारि आज जिते बड़े ये फटोटी मानस भाई आनी लगे मुझे गोटे त्रुटिपूर्ण कथा कही से लिखाही ना मु कहली जब आम ना लिखिदबा ता माने आम माँ को कहीं चिन्ह ना सी ना पढ़ी जानवे सी होती अमक तेणु ना लिखिकी आम ये कले जहाँ सी क्षमा मत मागे कि मुझे चाहून कि ना नहीं कौन शब्द उच्चारण करी कारण मुझे निजक योग्य मन कर आज्ञा जे मो मंचारस बसी कहले पिता स्वर्ग पिता धर्म मीना ही परम तपम भितरी प्रतिमा बन्ने प्रियंते सर्वदेव हमर गुरुदेव आसले एठी गीता यज्ञ कले बहुत उपदेश मध्य देले प्रत्येक शब्दर अर्थ को विवरण कले किंतु आज समय कम मंच बसी व्यक्ति विशेष बहुत आगु को आपण को बहुत कथा कहे मत भी समय ना मुझे भुवनेश्वर जीवी फेरबी तेणु मु आज्ञा को अनुरोध कली कि से मोर नाटा को आगे पढ़ी दिंतु मत जो दुई पद आसूची मुझे सम्मुखें प्रस्तुत करी गोटे श्लोक अच्छी जहाँ संपूर्ण रूपे समस्ते जड़ित जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात मत बुझेवा दरकार नहीं आम से ज्ञान रखुचे जे शब्दर अर्थ बुझीपारे किंतु ये जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी ये शब्दर अर्थ आर मर्म आम बुझुचे सत किंतु करूना मुझे स्मृति सभा मानस बाबू कौन माँ प्रति कर्तव्य को केबे भी प्रोत्साहन देवी ना ना कौन प्रकार उठे करी कारण सी कर्तव्य कर समस्ते आम माँ बापा किंतु ये गोटे केवल माँ प्रश्न उठू कि माँ ता पुओ कौन कर कर्तव्य कर संसार को ना एमती बहुत प्रश्न उंकी मारुचे मन भितर गोटे माँ गर्भरे 9 मास धरी गोटे पिलाटी साधारणतः आप देखिए आम मुहर गोटे व्रण आम हाथटा सब फुटेबा एवं बरोली लगेगा इत्यादि इत्यादि चंदन लगेगा भिन्न भिन्न प्रकार आयुर्वेदिक काम आम आम जदि गोटे सामान्य व्रण को गोटे दिन बा 24 घंटा सही पारुने से माँ को से प्रश्न पचरा जाऊ कि माँ तू जो 9 मास धरिके गर्भरे रखिकी जी तू कष्ट पाइचु कौन तो मुझे कि ना तू जदि ताहले सी प्रशंसनीय नुहे जे माँ को गोटे कौन कर माँ आज हजार हजार लोक को खाइबा को दूसरी जहाँ भी कर कौन गौरवपूर्ण कथा ना ये मोर अंतरात्मार कथा हूँ समय कम आज्ञा मैंने बसी बहुत गुणी जन बसी बहुत कथा कहे कि आज आपण सम्मुखें गोटे प्रस्तुत करी जहाँ ये कागज लिखाई से मो भाषा नुहे सी हूँ मानस भाई भाषा से केवल मो मुखर शुणापी मत आज ये उपस्थित कर गोटे कविता लिखिं से कवितार ना शीर्षक हूँ बो और ये बो शब्द आम पारंपरिक गति आम समाज में सब चली आज आम मम माँ भिन्न भिन्न प्रकार शब्द कहूचे कि बो शब्द जी गाँवली शब्द मुझे कविता की पाठ करी से बहुत मर्मस्पर्शी एवं माउसी प्रत्येक शब्द से अच्छी आ गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ू मेडिकल माउसी थिला बेले मते खाली गोटे कथा कहले जो शब्द को मुझे बर्तमान कहवाई मोर धैर्य भांगी पड़ू बहुत कम दिन सहित मोर परिचय हालांकि 4-5 वर्ष रही भाई 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 इति अवस्था जो वेंटिलेटर लगी ऑक्सीजन चलता गोटे शब्द कहले तुम्हें जाऊन मत पेली देला हाथ में तुम्हें जाऊन पइल आनिके दियो मो पेट भल आज से शब्द जो मो अंतरात्मा को जोड़ी गोटे वेंटिलेटर पड़ी से व्यक्ति से कही पार्टी जहाँ मत पइल आनिके देले भल बंचार केते आशा थिला से कथाटा को से पदरे रूपांतरित कर पढ़ुची समय बहुत कम
ମା ମା ବୋଲି କେତେ ଯେ ଡାକିଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ପଡ଼ି ଖେଳରେ ଖେଳରେ କେତେ ଯେ ଚିରିଛି ତୋ ପଣତ କାନି କ୍ଷମା କରିବେ ଟିକେ ସମୟ ନେବି 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତୋ ଓଠର ହସ ସହ ମୁଖବାସ ମୁଖବାସ ମାନେ ପାନ ମାଉସୀ ବହୁତ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ତୋ ଓଠର ହସ ସହ ମୁଖବାସ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଝିଆରୀ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୋ ଓଠର ହସ ସହ ମୁଖବାସ ଝରୁଥାଏ ମଧୁ ରସ ତୋର ପକ୍ଵ କେଶ ଦିନୁ ଦିନୁ ହ୍ରାସ ମନେ ଦିଏ ବ୍ୟଥା କ୍ଲେଶ ରାଗ ହୋଇଥିଲେ ତରକାରୀ ଶାଗ ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ରାଗ ହୋଇଥିଲେ ତରକାରୀ ଶାଗ ଚୁଚୁମି ଦେଉ ପୁଆଇ ସହିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିଖିବା ସୁଯୋଗ ତୋ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ତରକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁଚୁମି ଦିଅନ୍ତି। ରାଗ ଅଂଶଟାକୁ ସିଏ ଦେଲେ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଂଶଟାକୁ ପୁଅକୁ ଦେଲେ କାଳେ ପୁଅର ରାଗ ଲାଗିବ କି ତଣ୍ଟିରେ କଣ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ କି ଏ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ଅଛି କାଉ ରାବୁ ନାହିଁ କା ଆମ ଘରେ ଆଜି କାନ୍ଦଣା ଶୁଭୁଛି ଆଉ କିଏ କହିବ ଆ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ବ୍ୟଥାତୁର ମନ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟଟା ନେଇ ମନେ ପଡ଼େ ସେହି ଅତୀତର ଦିନ ତୋର ହସ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅଗଣା ଆମର ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ଘର ଥିଲା ଘର ହୋଇ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ନିମିଷେ ଆସିଲା ସବୁ ଗଲା ଧୋଇ ହୋଇ ନୀରବତା ତୋର କହୁଥିଲା କଥା ନୀରବତା ତୋର କହୁଥିଲା କଥା ବୁଝିବି ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ତୁ ତ ଦେଇଗଲୁ ବ୍ୟଥା କାହାକେ କହିବି ଯାଇ ଜୀବନ ମରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଥରେ କଥାକୁ କୋଟ୍ କରୁଛି ଜୀବନ ମରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଲୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଶେଷେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଲୁ ଏକା ଯିବି ତୋର ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସଭିଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲୁ ତୁ ତ ଚାଲିଗଲୁ ଆମକୁ ନେଲୁନି କଲୁ ପାତର ଅନ୍ତର କେଉଁଠାକୁ ଗଲୁ ପଚାରି ପାରିନି କିଏ ଦେବ ସେ ଉତ୍ତର ଯାହା କରିଥିଲୁ କିଛି ତ ନେଲୁନି ଚାଲିଗଲୁ ଖାଲି ହାତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ସୁଝି ପାରିଲିନି ହସାଇଲୁ ଏ ଜଗତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉଛି ସେଦିନ ମଉସାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଥାଏ ଯୋଉଦିନ ମାଉସୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେଦିନ ମଉସାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଥାଏ ଆଠାରୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଂସାରରେ କେହି ନେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ ବାପା ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଗଲୁ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ତୋର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ କିଛି ତ ସନ୍ତକ ଦେଇ ଗଲୁ ନାହିଁ ମୋତେ ତୋ ପାଲଟା ଲୁଗା 2 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ମୋର ହାତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ଓ ପୁର ପରିଜନେ ତୁ ତ ଥିଲୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ତୋହ ପରି ସ୍ନେହୀ ଦରଦୀ ସ୍ୱଜନେ ଆଉ କେ ମିଳିବ କହ ପୁଅ ବୋହୁ ଝିଅ ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ଅଭାଗା ଅଯୋଗ୍ୟ ମଣେ ତୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିଲେନି ଠିକାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନେ ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥିଟିଏ ହୋଇଥିଲୁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅଦେଖା ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ରାମ ନାମ ଧରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବୋଇ ନେଲେ ଖା ଖା ବୋଲି ତୋର ପାଟି ଚିରି ଭାତ 2 ଗୋଟି ଦେଲେ ଘିଅ କାଠ ଧରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତେ ଶେଷ ନିଆଁ ଦେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଫେରିକି ଆସିବୁ ସତେ କଣ୍ଟା ଯେ ନଥିଲା ତୋର ଚଲା ପଥେ ଥିଲା କଉଡ଼ି ଓ ଖଇ ଛଖଣ୍ଡ କାଠିରେ 4 କାନ୍ଧ ସାଥେ ଚାଲିଗଲୁ ଠକି ଦେଇ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଗଲେନି କେହି ସଙ୍ଗରେ ଏକା ଚାଲିଗଲୁ ସବୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଜୁଇ ଲିଭିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗଲ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଯିବି ଦେଖା ହେବା ଆର ପୁରେ ମନେ ପକାଇବୁ କାଳେ ଭୁଲି ଯିବୁ ଆସୁଥିବୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ନାହିଁ ଯାର ସାହା ନାହିଁ ତାର କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଜି ମନେ ହୁଏ ଅଭାବେ ତୋହର ହୋଇଗଲିଣି ମୁଁ ମୁକ ଫେରିଆ ବୋଉ ଫେରିଆ ଘରେ କୋଳେଇ ନେ ତୁ ମୋତେ ସବୁ ଅଭିମାନ ପକାଇ ପଛରେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏ ନିତ୍ୟ ଖେଳରେ ବନ୍ଧା ଆମ ଏ ଜୀବନ କରୁଣାମୟ ସେ ଦୟା କଲେ ସିନା ତାପଦରେ ହେବି ଲୀନ ଜନମ ଜନମ ତପସ୍ୟା କରିବି ତୋ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ତୋ ଗୁଣ ଗାରିମା ସଦା ଜପୁଥିବି ଆର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସତେ କଣ ହବ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋ ଗର୍ଭରେ ମୋର ବାସ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଜଣାଉଛି ଉମା ଈଶ ତୁମରି ଜିନିଷ ନେଲ ହେ ଠାକୁରେ
कागे कहिबी आउ एतिकी विनती करुछि तोठारे आत्मा तांक शांति पाऊ इति तोर पुओ मानस एतिकी श्रद्धापूर्वक अंतर आत्मार जो कथा गुड़ी पद्य से रूपांतरित मते बहुत बार कहवाई से मत अनुमति देवार धन्य मन करुचे समय हो गलानी ज्ञानी गुणीजन